नाज़रीन, आपका खैर मकदम है जम्मू कश्मीर न्यूज़ सर्विस में। आज हम एक नए मेहमान को आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं जो हल्का इंतखाब गांदरबल से उमर अब्दुल्ला, बशीर मीर पीडीपी समेत दीगर उम्मीदवारों के साथ साथ अपनी किस्मत आजमाई करने जा रहा है। गांदरबल के ही एक इलाका हारीपोरा के रहने वाले हैं ज़हूर अहमद मलिक। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका इब्तिदाई तालीम कहाँ से की, अपने बारे में कुछ इनसे पूछेंगे। साथ ही किस पार्टी से मुंसलिक हैं, तो क्या विजन लेकर ये लोगों के बीच जा रहे हैं। ज़हूर अहमद मलिक साहब, आपका खैर मकदम है जम्मू कश्मीर न्यूज़ सर्विस में। अपने बारे में थोड़ा सा नाजरीन को बताएं कि सियासत में किस मुद्दा और मकसद में आप बिल्कुल बिल्कुल मैंने भी वही बात बोली कि लोगों का हमारे साथ कैसा क्या रहेगा। सियासत में हम इसलिए आ गए कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो अभी परेशान है। जनरेशन इसलिए परेशान है कि उन्होंने घर में कुछ ज़मीन उनकी थी, उन्होंने वो बेच कर गाड़ियाँ लाई थी। जैसे कि हम ट्रैक्टर की बात करें या टिपर की बात करें, फाइनेंस पे लाए थे, तो वही लेके वो नाले सिंध से मतलब बाजरी निकालते थे, सैंड वगैरह निकालते थे, उस पर पाबंदी आयद की गई, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया वो। तो जब वहाँ पे वो डिपार्टमेंट जाता है, वो क्या नाम है उनका, वो माइनिंग है, हाँ, वो जाते हैं तो वो उनको सीज कर देते हैं, एज पर रूल उनको सीज करते हैं। फिर वो थाने में उसको रिलीज करने के लिए जाते हैं, उनका 50,000 रुपये खर्चा होता है, 30,000 रुपये खर्चा होता है, 35,000 रुपये खर्चा होता है। तो और कहीं टाइम के लिए उनकी वो गाड़ियाँ भी बंद रहती है जी। तो ये बड़ी परेशानी है हमारी यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की मैं बात कर रहा हूँ, तो बड़ी परेशानी है। या हमारा ये वातलबाग एरिया एक एरिया पड़ता है, वहाँ पे आप देखिए जनाब, किसी भी बंदे से आप जनाब वहाँ पे इंटरव्यू लीजिए तो वो भी आपको यही बात बोलेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा इलाका उसी पे कायम है, उसी मजदूर वही मतलब उसी काम पे वो काम चलाते हैं अपना, उसी उसी पे उनका घर वर सब कुछ चलता है। तो जब इस पे पाबंदी आयद कर दी गई तो लोग बहुत परेशान हैं। खासकर मैं अपने छोटे जो जनरेशन है, हमारे जो भाई है, जो युवा है, वो परेशान है, क्योंकि ज़मीन बेचकर उन्होंने ट्रैक्टर लाया, टिपर लाया। अब वो हर टाइम के लिए सीज हो जाता है, सीज हो जाता है। मैंने कई बार ये भी सुना कि वो ब्लैक लिस्ट में अब कुछ डाल रहे हैं, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहती है वो गाड़ी, मतलब वो ख़त्म ही हो जाती है वो गाड़ी। उसका रखना या ना रखना एक ही बात है, सेम ही बात है। तो इस पे हम काम करेंगे आगे। सिर्फ नाला ही सिंध नहीं है, आप एक बड़ी हस्ती उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा भी हैं, बल्कि बानी 3 बार यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जाकर जीत कर चीफ मिनिस्टर बने। उनके मुखालिफ आप इस वक्त मैदान में हैं, तो लोगों के पास क्या लेकर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक अच्छी बात कही कि बहुत एक बड़ी हस्ती। पहले मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा कि कोई हस्ती वस्ती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने लोगों को धोखा दिया। अगर ये बड़ी हस्ती हो तो शायद हम इस टाइम इसके खिलाफ नहीं होते, कंटेस्ट करने के लिए हम गांदरबल में नहीं आते अभी इस टाइम के लिए। हाँ बिल्कुल, लोगों को इन पे एतबार खत्म हो चुका है, क्योंकि इन्होंने एक छोटे से पुल पे या एक छोटी सी कोई बिल्डिंग होगी, गवर्नमेंट बिल्डिंग जिसको मतलब, उस पर इन्होंने सियासत बनाई। आपके सामने अभी वाइल पुल है हमारा, सदियों से ये नहीं बन रहा था। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हमारे नरेंद्र जी मोदी जी है, उनकी हुकूमत में, मैं हुकूमत ही बोलूंगा, अभी तो उन्हीं का सब कुछ चलता है यहाँ पे, चलेगा भी इंशाल्लाह आगे। तो उनकी हुकूमत में कोई दिन में ये कंप्लीट हो गया। या हमारी जड़मूर टनल जो है 17 सितंबर शायद वो खुलने वाली भी है, आज तैयार है खुलने को। या दूसरी टनल पे अभी काम भी चल रहा है। तो हमने ये सोचा भी नहीं था कि लद्दाख और कश्मीर, मतलब यूटी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये कभी 12 महीने कंटिन्यू खुला रहेगा, मतलब कांटेक्ट में रहेगा। क्योंकि वहाँ पे हमारी फौजी भाई जो है उनको राशन स्टोर करना पड़ता था 6-6 महीने के लिए। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने जो वहाँ पे एक टनल बनाई है, 2 टनल में अभी काम चलता है, एक 17 सितंबर को खुलने वाली है, तो उससे उनको भी राहत मिलेगी। अब देखिए मोदी जी ने इधर कैसे काम किया है। हमारे सियासतदान जो रहे हैं इधर, इन्होंने छोटे से एक प्रोजेक्ट पे बड़ा ये वोट बैंक बनाया है। मैं मानता हूँ बिल्कुल, ये वाइल पुल हो या जड़मू टनल हो या जोजिला टनल हो, इसकी वजह से पूरे एक साल के लिए लद्दाख और कश्मीर का राब्ता रहेगा। लेकिन यहाँ पर गांदरबल की बात हो रही है, तो गांदरबल में बहुत सारे मसले पानी के मसले हैं, बिजली के मसले हैं, यहाँ पे IAAY के मसले हैं। यहाँ पे उन इलाकों में अभी तक सड़कें नहीं गई है जहाँ दूर अफ्ताब इलाके हैं, जैसे शालबुक हो, जैसे रफ्तार हो, या शेरपत्री के इलाके हों, फर्ग के इलाके हों,
ان کے بارے میں آپ کا کیا ویژن ہے؟ دھیرے دھیرے ہر ایک چیز میں سدھار آتی ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں. آپ نے پچھلے ٹائم بھی ہمارے ناظرین نے دیکھا بھی ہوگا کہ میں نے کئی بار آپ کی میڈیا کے مادھیم سے بھی پانی کے خلاف ایک ویڈیو چلایا تھا. اب تو ہم امید رکھتے ہیں وہ پانی بھی جلد از جلد یہاں پہ آئے گا. ہری پورہ گاؤں میں یا ہمارا بھونجلا آتا ہے تو پانی کی کوئی پریشانی یہاں پہ نہیں ہوگی. وہ بھی ایک ٹائم تھا جب ہماری ماں بہنیں اخ نلکہ آسان لۄکُٹ اکھ نلکہ تتٮ۪ن ٲس لٲن اکھ آسان لٲگِتھ نٔٹۍ ٲسۍ آسان نکھس کٮ۪تن یِمن پتہٕ ٲس لڑٲے تہِ گژھان تتٮ۪ن گۄڈٕ چھُس رٹُن مےٚ گۄڈٕ چھُس رٹُن مےٚ. آز چھُ سُہ کتھ کہِ آز چھُ مودی جی یُن نعرٕ کہِ ہر گل جل ہر گھر نل، مگر أسۍ چھِ مانان کہِ چھُ تہٕ ہر أکِس جایہِ. وۄنۍ کوٚروٕ تۄہہِ بیاکھ کتھ حظ جناب کہِ دوٚپوٕ کہِ ییٚتہِ نسن چھُ پرابلم گژھان یہِ یُس تۄہہِ ووٚنوٕ کیٛاہ کتھ بارس منٛز سڑک سڑک اہن حظ آ بِلکُل. سڑک تہِ آسوٕ تۄہہِ پٔتمہِ لٹہِ وٕچھمٕژ کہِ R&B ڈپارٹمنٹ یا یِم یُس بیاکھ ڈپارٹمنٹ چھُ اَسہِ یِوان PMGSY آ بِلکُل یِم تہِ چھِ پنٕنۍ کٲم کران. تُہۍ وٕچھِو اکھ لۄکُٹ گلی اکھ ٲس اَسہِ آسان یتھ صدیو پٮ۪ٹھ تیٖل اوس تراونٕے. اچھا ؤنِو ظہوٗر صٲب اکھ کتھ چھِ یژھان بوزٕنۍ کہِ بے روزگٲری چھِ ییٚتہِ واریاہ، پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ چھِ PhD کٔرِتھ چھِ ریڈِ پٮ۪ٹھ نفر درٛامُت پنُن عیال پالنہٕ. بے روزگار نوجوانن متعلق کیٛاہ خیال چھُ؟ بے روزگار نوجوانن ہٕنٛدۍ موٗجوٗب چھُ اَسہِ یہِ خیال، یِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ یہِ خیال کہِ یِمن تہِ کرِ انشاء اللہ الرحمان یِنہٕ وٲلۍ حکوٗمت یۄس اَسہِ چھِ یۄس اَسہِ وٕنکیٚس چلان چھِ نریندر مودی جی حکوٗمت یہِ کرِ یِمن پٮ۪ٹھ نظرِ ثٲنی انشاء اللہ ضروٗری. پٔتمہِ ٹایمہٕ اوس گژھان کہِ 8مہِ پاس اوس آسان نفر، یِم حال حالٕے تُہۍ وٕچھِو ڈاکٹر کینٛہہ گٔے مطلب تِم کٔرۍ فیک ڈاکٹر 8مہِ پاس تام اوس تِمو کوٚرمُت. تِم ٲسۍ امی یِمو ٲسۍ تِم بیک ڈور اینٹری کٔرمٕتۍ بنٲومٕتۍ تِم بٔڑۍ بٔڑۍ ڈاکٹر، کڈنی ڈاکٹر ٲسِکھ بنٲومٕتۍ، تِم ٲسِکھ بنٲومٕتۍ کلٕکۍ ڈاکٹر بٔڑۍ بٔڑۍ. لُکھ تہِ ٲسۍ دپان ہے یِم چھِ بٔڑۍ ڈاکٹر، ٹاے لٲگِتھ چھُ اتنس نفرا یہِ چھُ شاید بوٚڑ ڈاکٹر. أمِس چھنہٕ پتہ کِہینۍ تہِ أمِس پیشنٹس بِچٲرِس أمِس 7مہِ پاس چھُ کوٚرمُت یہِ چھُکھ لوگمُت رِشوتس پٮ۪ٹھ یا یہِ چھُکھ لوگمُت مطلب ونہٕ بہٕ یتھ پٮ۪ٹھ یہِ سُفٲرشہِ پٮ۪ٹھ. یُس PhD اوس آسان سُہ اوس بِچور آسان گرِ بِہِتھ. بہٕ کرٕ یہِ کتھ تتہِ نسن حظ وٕچھِو تُہۍ سُہ PhD اوس پتہٕ لاسٹس پٮ۪ٹھ کران کٲم سُہ اوس ملٹنٹ بنان. سُہ اوس دپان اگر ہُہ 8مہِ پاس اوس یہِ چھُ ڈاکٹر مےٚ چھُ پوٚرمُت PhD بہٕ چھُس ریڈِ پٮ۪ٹھ کٕنان سنگتر تہٕ کیلہٕ. سُہ حظ اوس پتہٕ کران ملٹنٹن ہٕنٛز راتھ اختیار. تِمے نوجوان تۄہہِ وٕچھِو پٔتمہِ لٹہِ PhD سکالر کینٛہہ تہِ بنے ملٹن. وجہ چھُ تمیُک صرف یِہوے. نریندر مودی جی ین کٔر اَسہِ یِژھ اتنس اکھ حکمت عملی ونہٕ بہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ کٔرٕن اکھ رحم سُہ کہِ أمۍ کٔڑۍ یہِ سورُے کوٚر أمۍ یلہٕ کہِ یِم کِتھ کٔنۍ چھِ 8مہِ پاس نفر کِتھ کٔنۍ چھِ ڈاکٹر، یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ گیزٹڈ آفیسر بنیومُت. أسۍ چھِ امہِ خٲطرٕ مودی جی یُن شُکریہ کران کہِ اتھ دِیِو بیٚیہِ تہِ نظر. اگر کُنہِ جایہِ اتھ قٕصس پٮ۪ٹھ کانٛہہ مُلٲزِم چھُ لوٚگمُت یا بیٚیہِ کُنہِ مطلب کینٛہہ دٔلیٖل چھِ 8مہِ پاس نفر 9مہِ پاس نفر ییٚمہِ سُنٛد حق اوس تٔمِس مِلیو نہٕ کِہینۍ تہِ اتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو بیٚیہِ تہِ اکہِ لٹہِ انویسٹِگیشن. اگر کُنہِ تہِ جایہِ آسہِ یہِ أسۍ چھِ تتھ سٲری حظ اتھ سۭتۍ. لُکن ہٕنٛدۍ باپتھ کیٛاہ وِجن ہٮ۪تھ چھُو تُہۍ درٛامٕتۍ؟ بس أسۍ چھِ یژھان کہِ بے روزگٲری گژھِ ییٚتٮ۪ن ختم گژھٕنۍ. لُکن ییٚتٮ۪ن تہِ سٲنۍ ضروٗرت آسہِ أسۍ نیرو برونٛہہ برونٛہہ اَسہِ یِن پتہٕ پتہٕ لُکھ. بہٕ وَنہٕ نہٕ لُکن ووٹ ترٲیِو مےٚ نہ، اگر یِمن باسان چھُ بہٕ چھُس یِمن قٲبِل یِم ترٲیِن ووٹ مےٚ. اگر نہٕ بہٕ یِمن قٲبِل چھُس کِہینۍ تہِ یِمن چھُ باسان کہِ بہٕ چھُس نہٕ یِمن قٲبِل کِہینۍ تہِ مےٚ تہِ ؤنِو یِم ووٹ کتھ چھِ تراوُن بہٕ تہِ تراوٕ تٔمۍ سٕے مگر سوٗنچِتھ سمجھِتھ ترٲیِو. چھُس بہٕ لُکن اکھ گُزٲرِش کران. تو یہ تھے پڑھے لکھے نوجوان ظہور احمد ملک جو اس مرتبہ بڑے بڑے رہنماؤں کے خلاف گاندربل سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کس کے سر پر تاج رکھے گا. یہ بھی کچھ ارادے لے کر کچھ مدعے اور مقصد لے کر میدان میں اترے ہیں. میں راجہ ارشاد احمد، جموں کشمیر نیوز سروس کے لیے.